non ko gallen peti kiyai hure gananya kabila ndi kabane sasa kabila ke ho honda gine joki o sunda ga sanga sigindi ginanta joki do so hada gana sanga siginya de haru ya garan kaso be no gamare walla soro be no gamati kada kada ke de ka tugun nandi de yo kenya hayda gana iya no igandi inde warno gama musiba no ko hillata ke kamanta gem i seram fatiye ado o iganden ka o fere mina ke ngutwa ina utu ko e ko en ngana dange tan na kate ngana kinye na utu kam palle igo nyaga ne kasu na kate biro tammi gana timme kadi ina sa go iganden ngutu kadi ay gonu magasino so akara ko take gana kinye wana rige no kadi lingo en ko ni ani khayala dalile way sari andiwa dalilen dai makayati idan ne khawani o ko an kawane iganden dabare na kini kunga hadithan lika sunnan ne ka amma ikunno ku igande ken sunnan tanai o ga ho nyana sunu mulle qaranta minne anke ngarna na bito hillanya na no anga kebe igana nyimmeto a ngadi anke ndo ontar ne mudu illi mudu sikiga he walla kenga tanna kata tanji kanu nda ko na ada samat sabun bas rahmatullah ala ati dalilan ta kal sibaki kal sima kono daga ni igande coran nan daga kine kyalli katiya oga ho he kasara jagertu ada gumbortu ada kertu sunnan tanana sui igandi soronte isna'u farem mati kada aken jagan daga kiniya amati kada gati igande hunce nganonga ado dabanu nganonga atia isna'u kada barndi ki an kono dangande kada igande dabara kan daga kini jafar dun konunga hori yakewe gi sugulana baka igandi sore maka amma ga ho bataran nyillunutu bataran boy nutu tanga ide manata sanga siginde asun sunnan tanai dingaran nyugo no surtu segumu ko karsara kame mu derti karsara gumborti karsara jagarti ke suno ko agbare sari amma ka konoda sari angara kabe konoda ne gande corona kini ولكن هراتني لماذا تشدد من نوغا كقطن تاغنيا والله أنت المتشدد أنك نيان قطن تيمنا أنت المتطرف كم برندنا ننكني سري أنك تنن كم بنقب من ننك تكم بنون أخواني قال لنوتي سري أنك تون كم بنقب من كم بيرين أنك بيجا تنانغو كباي أنك نيان قطن دنيا موكو أنك قطن دنيا kwani mona kem pahamya sare an to na igan kebe ga koni farande igan di soronte nyakoni kada igan isna'u sere suka na wure konnan ngane kanne suratina ga dabarndi makahe isna'u li ali ja'farin ta'aman makahe ti sere sunta tini kada kame mude kenca kana kin ja'far dun ko na wure ni kiyai sere sunta tini kada gumbora ga kada yerera ga kan daga kina wure ni kiyai sere sunta tini kada tampilo jinera ga kan daga kina wure ni kiyai aure bangantenya ne kada iganne dabara kan daga kin ja'far dun ko nunga angara fasal duna kan ne sudi idan man no ga mile ne baka sawaba maga nan daga hakrallan ngutulle siligan ta hakrallan ko benuya idan ngaji ki hame ki takede e kunyan o kwan kawana igande dabar na kinu kunga amma o kuntawa nan daga li kenta ki kamma kem palle onan daga kahime non ngaga sahih warni honatini ayi sasa okumati kunne igande dabari okuma daga na me ka huno ngona igande dabari makaye warni fil ghalib ina soronya daga ne nonga sorondano nyalli ni ga sorndini qabila nyagaru walla kenga hella dan sorondano be no gimaga makaye horatinu hurenya kumma igande ncoro huremma ma igande ncoro agira nyagaru ma soro nka okube no gani sumpun coro ngoko alli ne igande ncoro yala huwa ke gaiwa onati musnad al-imam ahmad al-jarir ibn abdullah al-bajali sahaba nyane ati kunna okunyina udul ijtimaa onyo wame ka huma injatene ila ahli al-mayyit katta hurandun konuya nan daga ta ku tembun kammanonga ya garunna daga ta ku bohondinonga nanya to wasanga sigin do duangen do hotanai ni giandi ni nyakundu ikunyi kejatene wa sana'ata at-ta'ami adon nan daga me ka hunonga ne iganden corononga
kana bugu ki agare di 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 makya he ado igande ndabar ndenga kunyu ku hilli jatene ba'da dafnihi hurambur ndem palle minan niyaha gelu uyanga lagunye sahib idan ikunyi ke jatene gelli maniya gelu uyanga lagunye nan daga na me ka hunonga an ay gonu ngalli ti ay to maganya ko ken ngora daga nonga har bito siki walla bito karagi leslin ta ho nanti serem fati o ga sanga sigindi farenti kundo anda amgu sahaba nunga karsaga fati o ga daga ta o ga duan nen no gondi sere gori katta farenga farenti kundo anda ngari sahaba nunyi serenga na fati wada kana me ka hakan diga duan na me daga nonga anda mugu leslin ta ho hoy ikhwani hono arni me anga tu hibe ga hinu kuti yana sai da mo siri ndo ho masala kubenu ga ken sanga sigin kibara da hono ko nindan garante konni Allah ku tebe ga da do faska go be ga nyana nonga nan daga me ka huti sanga sigi sunna gum nyimme ko ta wallahi na kenyen golle kaya leslin tay Jarir ibn Abdullah al-Bajalati faran pakatin nan daga me ka huren kare kunyi kenja tanu yangal la gunye uyangal la gunga farenda hatande nya baka maga uyangal la gunga farenda alanga daro da kenkara farenda hatande nya yagare be ga uyangal la gunya na yagare be ga uyangal la gunya na farenda alanga mo make agara idan gella gananyi ikunga jatanu uyangal la gun kitanya ngurna kamma yalo faren to ma ka me ko daga na ka hume yalo wa mun dollu langan no gondi wa sha'a man sha wa aba man aba kyani haqiqanga me kappe me no ngo yangal la gunyen igande ndabarinde anga go ngali gribi jinkano ni maka kundu e ko ni rawa iwa era yatimun na bure nyiga na sa me anga ni ngari mi gadina kanun citi iga maron do tie nyi leilana anga nyi ni sinen di kunyu gonun taken kita irawa iga mo gonga de oda am gutu dingira nyugo ni sage ata undo jinu qarona wure mana na taw ka ta kan dikka hinya ko o ga tinu ado jinu boso manu walla min hom manu ken ga ci loga undo hinne mbala on kan panga kul hoda sahandanya nanti hakatinu ya huren qiyaman tallemmu ngado kuntananu mana huron coronda maren tuntunda men jangunga iwa kun karabana nanti mukubenu garni ina kunyi gandi sahih taban ke wanyana gello ga mata wanyana sudi wana ta nyana dingira gabe ado hakati gabe ngem meda ngari ho aserenga fata ati sanga siginti ma iti ayi karsa kenga karawa dulle na kun kallero ke kitte ko tengani mo gombe ke sire bure karsa kenga kara dulle nyana ka kallere ga hurel nya kundare munde kurajene wanni ko gonen ti sanga siginti ke maka kube no garanga na raga na tewa sanga siginti ke ma da ga isa gana da ke kenga kara dulle nga kun kallere ga gare mu ke bure ngani mo gombe warni kum mai gira kita kaifi nyande ngemi meda kengar dingira nyugoi ha warna ma jage gursi ama gumbo gursi yi force na force nden kempa ite laysa al khabaru kal muayana sere fati sere kebe ngemi meda tintenga ni dingira nyugoi nta dingira ke konni sahih akamalle nyugonga ado haba tugunne nyugo igaja do sukaramboto mbatte ngemme wasedi ne suuba nga kundi da sukaramboto mbogo hondon cukarando hatta nga buga da nyame katta 10h 11h num pakatinga sukaramboto muma nyame iti sukaramboto tana huralle nyugo somanta ati sukarata nanta boganere awatu gunne gote ta bogena ati ayi atanta bogene ati warni ke sanga sigi jonga wonta anyame hakati tunu aga nanya nanta sunyi galenki atora Allah garno ko akamma ati tani kya jabini ani kya jabina usan ta dumundi timi nda hurelle mella kana sitina kati gedangani kaifin petike wa tina raga na tadi ke jabi tina sitina kati gedangani serangan dile buntu anga ho wanda minne nyana ila gar cukram boto ke bohono ade
amaka diga men fen kamma bainun da kence me ditete nga karama hure kiremme bainun da kence me nara kambu hodi na mine dara kambu gadi sanga sigi nga nyama ti tambo ati kenti kei tambon ti kei de ima tambo du sere ma tambon ti ya kube ga tambo be to ananye daga tambo ngujuni yiga goni ki hurelle mun natuga aga da kai nyiga nan du ta ga tambon ka garu ne kan nenga gadi ha kaifi nyeni ikhwani sere suga da hurelle mu walla qayman tallemmu walla men jangunda ka pallemmu agadi karaba nantina igande soro sere dangane akamantu agunna ladi nanta da ho haramun tanya dabal sahih akamantu agunna lekeda hatu ne wati ni kya gani kundan kirsa nyana walli kya gani qablan kirsa nyana force anta gemme ikhwani yala gemme mukunnan tere me hana wanan daga duwawa tanon ti gella gana nya sum pranke agani agana agama daga duwa iga jatini sumbu kute nga andaga nka gana nya agama daga anta jatini sumbu kute ho wanta de jamake daga na garnde himaniya wallahi dingira nun nyugonu ya debu mani me soronya na menyi ni koy hono aga dintame tu imme few e mani kancere o hayda duwa ngenya mani kanya bono manya doru e kan tindu ko na kusanta nya gillibani e karta o soronya nde o kuma manu di ma manu ana kusa sumpu ko karabano nga o ma sumpu ke mu gabada a hayda de ada kan tenya hakene surtout ya garunga mare kanu be no di sembe nga ya garundi kanu be kunku ko ta su kunku na killa di gara kana dualla ray koy ikhwani sumpun kille gantanonga anga ma daga igaja tene sumpu kuteya ta gamba tendan nan duwa amma to onon tigella gane sumpo kilitintiana no anga madaga iwaja tene sumpu kute nyai kembrenga alla daga na duwa tikenca babunga idan ke ganari sasa ke kama ganari duwa imenu da bismillah mana huran coron da bismillah ne gande kine walla na jikine walla na wokine kenni suronta wa ga giri kunyimme honta kenga amma ken tar nan da kan ta ko huran coron nyimme walla ga man tallamu nyimme nan di fakku ina kya dabari ke giri miyai kasada to haba fati kasada to gira fati ari mukenya ni hakka wa mukenda ngani o sengani ke bona kine ke duranga nonga amma dan ken nan ti gare gande dabara da force kada ke da bara dangane kada jagen karada kada kenya da kumpeti bane de walla kenga hemmu kebere ngani duange ngan ka hube galle ngani nyaganya do na bidian cembendiga ado na allan kuten cembendi yala oy ganden jorno kenda sere su ganin kettirndi nanti sere ngana fati ina ginan jogi ngatri maga jogi aga ira katembane soro hoti fati ngani maga kama nga konnin dangane wafaqahu Allah li kulli khair ati fati ngani maga ati idi gidagri ke ti kagume iti kota su oga surendo jagata ngebe sorno homma ka haya ma chance de har kamo linci angana re wome anya kanna fati anna invitation kai gadi atanya kundunye de idi ga te ke hakkenyo soro jagata nge anyi mo karatu ko tan je di ci garna yo irata gundi ikunda jimma ga benyelli e o horonyi ge ke halle di ha honta halle de swani ke guira ga tanya nike e kita ga je karakenyi ga idi ra ga tanyi ga muku sare mara dio oh mullin daga ke ti sere gella garo kuda ta ke hibonon dimeu hasu mullin daga mokoti atar sare mato ngadi ato gidanya garunya idi khiri ga dugu tege nga ita gari menni mani aga na ga kinan kan ya garni mani aga gella ga ta gira kina gardu aga duwana no ta kada ko ma ta ja ga yere kama garta ko kan nundi ma invitation nya no ma o kuda kana sare ha be me ke manan bidinan ta kan ta ko kan nundi aga duwa nyeme aga duwa ngel ngoda ka saga kan daga itan no kata na ati ma kata de ida tungunya ka kada ka kinan kanu daga na mani mundu nere an kita kan panni kya se ganti kulle mundani ida kille muti daga ati higa dangi gidati atandin jara adoku
sanga sigin ngane ire ike ga gumbu hakke be karni ke kadi ga dépasse be nyane me hayken nyagamaro be garna su kunwa sahem mosri akamangara ko mo be so atin genda nyagamalo konturin ta ko nida walakin akamangara diga men ko mo gombe pa ko ndi kundunyi sahem o kunda sere bane duran konturu ya sere be ganan ngan taw sere kamma o ko agen gonnon kon ta kabila bane duran konturu ya atin ka ke hakene ho ama boniya har bani ma boniya ay wayti ke Allah dina kya utude akun ka baraken nyai ande hompi ay hoy ke ma dinan tanga ande hinne kya hinne dinan tanga kaga bar Allah dina kya ide awa alo rangano ngangira nyagarin tampin to kumenu ga nyiga rere ga nyamun nan ta ko kan kudere sasa ho gam maga wiki nan kanu lemmi songi maga Allah ga mudu tambe be kinni hubi akina iti Allah sanga sigin khibare hede baraje ngake ngankanga ndanya kya di ken magara de igara kebe mgutu ano nga hekenya ko nikenga anyi ma tu ken ta hotu anga ndanya su junuba anya ndanga na baraje ntandanga na ina no ko hataji katta kumenu nye soro be ni gana hommu gi gana ha mi ga gollini tay walakin harsa ikhwani qabila qise wala ka gum ko harsa yama giri ga soron porse no ga tirnde ken mo gombe kada kya dabar kanun yu gono adi kanun yu gono adi hoy ngana fati serenga na fati odo sanga sigi nganya nyamena ga ka guma gun ta ga ka gum ma qabila qise ka guma gun na kenya maka kenya ndini kada ke bugandi kada ke dabari kada ke gursu kada kenya ila dan do amponu benu ge magairini katta kunye kayfinyani sahim kotai amadalla magosiri kodwar lemina debe goya walakin tadebe ke to gon na ma kodwara debe nyugani lemina ken o ametu telefon nga dinan na linga dangan magosiri akhirin da atirni dum mo gondi serem fati titi idaga ho gani sare da kancu da bare na buruna ndugo datti daga tawa ti ke kada hube trinka kambe tike de ikran daga na tawo atilla ngume gwana ti ke magara ti kitabe nyuga he kendi de tati bukhari nyani tata waken no gondi nanti farenyi taunu sanga siginga nti anyi mega tam magara ta nyemere nganti angana ay kenta bukhari ngar de nyimetu ho he kendi to na to kenga gella gane bukhari ganta a kenda da gare ko bukhari gana a kenda da gare ko ni kenta bukhari no gonni sahih ngaji ki ha me kitadi